a ye vidéo a y'a partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ n bɛna secret dɔw fɔ aw ɲɛna balimaw an ma secret minnu bɛ aw tulo la CEDEAO tɛ ka Assimi kɛlɛ ko ka transition suguya o tɛ dɛ o kɛlɛ tɛ sen na dɛ CEDEAO tɛ ka Assimi kɛlɛ ko transition ka kɛ san 1 ye ou bien kalo 6 o tɛ dɛ kɛlɛ t'o kan dɛ CEDEAO bɛ ka Assimi kɛlɛ ka da mun kan balimaw CEDEAO bɛ ka Assimi kɛlɛ parce que CEDEAO bɛ fɛ de d'abord baramuso poivre mugu po baramuso tulu baramuso vinegri super group baramuso laurier baramuso grillade en pâte ni grillade en poudre ona ɲɔgɔnna caman kani beti aw ma sifa wari 1000 dɔrɔn ɲinan san yɛlɛma seliw tiyara ka ban ala ni baramuso ka san yɛlɛma nafɛn siyo a y'aw hakili to a la siyo in ye sugu 2 ye a makɔrɔnima o na couscousman wa a 2 bɛɛ sɔngɔ ye 1 ye sifa wari 1000 dɔrɔn baramuso i ta i ka kow ye. Alors le vraiment kuma segu tungara les politologues depuis New York en balima o CEDEAO mogo bora u ye sanction kɛ a y'aw dɔn ka sinɔgɔ maliyɛnw u bɛ chantage de la u ka ni sanction ni ye chantage de maliyɛnw aw si kana hami fɛn bɛ anw dɔ la ko mun ka jugu ni sanction ye a ye vidéo a y'a partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ n bɛna secret dɔw fɔ aw ɲɛna bi n balimaw an ma secret minnu bɛ aw tulo la CEDEAO tɛ ka Assimi kɛlɛ ko ka transition suruya o tɛ dɛ o kɛlɛ tɛ sen na dɛ CEDEAO tɛ ka Assimi kɛlɛ ko transition ka kɛ san 1 ye ou bien kalo 6 o tɛ dɛ kɛlɛ t'o kan dɛ CEDEAO bɛ ka Assimi kɛlɛ ka da mun kan balimaw CEDEAO bɛ ka Assimi kɛlɛ parce que CEDEAO bɛ fɛ de un d'abord u ka zone fɛn fɛn bɛ yen nɔ politicien fɛn fɛn n'i ye Mali wari suɲɛ u si kana poursuivre bilen justice Mali justice o kana bɔ mɔgɔ si contre la Mali justice o kana bɔ mɔgɔ si contre la bilen zone minnu bolila ka taga tunga zone minnu bolila k'u bɛɛ ka segin ka na Mali kɔnɔ u bɛɛ k'u présenter élection na o ye kelen ye u bɛ fɛ de mɔgɔ minnu minɛna ka don kaso la k'u ye faso nafolo suɲɛ ko olu mɔgɔw de bila CEDEAO mɔgɔ bɛ mun sɛbɛn papier la a n'u bɛ mun fɔ o tɛ kelen ye dɛ maliyɛnw a y'aw kɔlɔsi dɛ CEDEAO mɔgɔw ka laɲini ye mun ye o ye minnu bɛ kaso la olu ka bɔ kaso la CEDEAO mɔgɔw ko k'u b'u ka banques fermer CEDEAO mɔgɔw ko k'u b'u ka ambassadeur bɛɛ bɔ Mali kɔnɔna na u y'olu de sɛbɛn papier in na maliyɛnw aw si kana jɔrɔ u ko mun ye dumuni ko ta fanfɛla ye u tɛ embargo ba ko la mais ko Mali tɛ wari ta CEDEAO la bilen ko y'o bannen ye pewu maliyɛnw minnu tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ la k'a fɔ ko sanction bɛna kɛ Mali kan ko mori min ko diɲɛ ka wuli a tɛ fɔ a n'a ka walaha kɔ n'a kɛra an bɛɛ de bɛ Mali kelen de kɔnɔna na maliyɛnw hadamaden ka k'i faso fɛ awa Faransi de kɛlen bɛ ka CEDEAO mɔgɔw bila ka chantage kɛ u ko tuguni ka sanction kɔnɔna na ko porte dayɛlɛlen bɛ Assimi ye ko Assimi ka ko porte dayɛlɛlen don Assimi ye ko Assimi bɛ se ko ka négocier ni CEDEAO toujours n bɛna o yɔrɔ fana kalan n bɛna CEDEAO mɔgɔw ka sanction kalan a ye vidéo a y'a partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ la CEDEAO met en exécution ses menaces contre le Mali à l'issue d'un sommet extraordinaire à Accra. Retrait des ambassadeurs des États membres de la CEDEAO du Mali. Côte d'Ivoire ou Ghana ou Bebunuka ambassadeur de Mali en Nigeria. C'est-à-dire que jamana munu be CEDEAO la ku ka ambassadeur fe be Mali kono ku na bebo Mali kono u ka ambassadeur cité to Mali kono Mali ambassadeur munu be Côte d'Ivoire ani Mali ambassadeur munu be CEDEAO dugu la ko Mali ka ambassadeur be wole ku be kana Mali konnana o ye sanction folo ye retrait des ambassadeurs fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO ko jamana fenfe noni Mali be frontière no be CEDEAO la u bu ka frontière fermée Malien te taga ye olu fana ka mɔgɔ tɛ na Mali kɔnɔ bilen ko à partir d'aujourd'hui ka daminɛ bi la bi dimanche 9 janvier 2022 ko olu ka jamanaden si tɛ na Mali kɔnɔ awa Malien si kana bɔ k'i bɛ taga olu ka duguw la ko frontière bɛɛ fermé na n balimaw u ma tila fana dɛ u ko tuguni ko fermeture des suspension des transactions entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO. On va dire que Mali BCAO, Mali tse ka war bo BCAO la jamana wɛrɛw kan ka na Mali kɔnɔna na. Donc hali bɛ Côte d'Ivoire ni bɛ fɛ ka wari ci Mali la, o wari tɛ se ka na. A tɛ na Orange Money la, a tɛ na BCAO la, ayiwa a tɛ se ka kɛ bilen, c'est impossible. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni u ko tuguni n balimaw
les gels des avoirs du Mali à la BCEAO. Comme Mali a wari fait BCEAO la Cuba wari be ko ay war drome clé quand te dit Mali m'a blé ko CFA Mali ka CFA wari mu BCEAO la ko drome clé te na Mali la blé de ay nu kuma la mede o te men ko fait tuguni. Ces sanctions sont avec immédiat mais sera progressivement levées si des progrès sont enregistrés dans le chronogramme de retour à un ordre constitutionnel. Le peuple et voilà Mbalimao quand les sanctions nous flènent, quand c'est temporaire, quand les sanctions nous bon Mali kuna, à condition que, au lieu que la ligne mounye, nous y kanani ka fanga di civiluma, quand Assimi Goïta ka élection organisée rapidement, quand ka fanga taka di civil doma, kono kera kono Assimi nanano o kanyo kumamina, kolu vesro ka sanction bon Mali kan. Mbalima ou ni piégé de, ni sanction ni chantage de, c'est impossible à appliquer au bas d'amener. Mais sanction, à TG Mali Kelenkade, ABG Burkina Ka, ABG Côte d'Ivoire Ka, ABG Sénégal Ka, Mbalima ou, mena kuma Kelenya fo abela jelengena, ayaw koloshi, et manigansi kelaou, façon farabaga do wule met les flingues konana. Ou mena ou barabaga de, comment ni buruwana, sanction, pièce du même sanction qu'on fait. C'est le politologue qui vous dit. Ma analyse bokachi. T'es cité Mali Kolomu mise ka fokon galundo. D'abord on veut sanction que ni sengenye Mali on mine. Ou be politicien zone ou be le blaka mogo la muruti Assimi contre la mogo ka boko Congo bula mogo ka boko minoro bula Mbalimao. Mais Assimi nanani irisouye irisu be ka Mali libéré pi irisu be Tombouctou pi irisu be Mali Orobela pi irisu ni Mali armée de be ka Mali libéré pi irisu nali mun kera Mali konnala o de ma be France ma Union européenne ya France kobla Américains ko ko tchena ko lu segenati ou ya Américains bla Américains une sanction cricram de Mali contre là pour faire plaisir à la France mais Amérique quitte Mali contre là de c'est ça France tara CEDEAO de ta otage là CEDEAO présent fait non terroristes ya attaqué kaka Ivoirien ko sur sud fara bi so madaina terroristes ya attaqué ke Burkina terroristes ya attaqué ke Nigeria ou ya chantage de kaira présent CEDEAO présent na ka fo nauma Mali nyangi ambe koda auka awamba dili Malien dembela jele fait apana CEDEAO mogo nende anga wulanga Assimi supporter anga na mogo si dogoya Malien dem fembe ibe Assimi feo ite Assimi feo ambe kuma be fe nogoyala ambe kuma be fe horo nyani dambeyala ka fo bengena sanction en kunye jumenge ou ko président Assimi ma ko Assimi ka boube blaka taka France ko Assimi ka chema Oubert Coulibaly Mali politicien fin bolila nous y Mali woro choué ni justice mogo bo no fait comme Mali justice kana Mali politicien si mine ka don kasola comme Mali justice kana zone si mine ka don kasola ko fo président Assimi ka son odema comme mogo beka bo qui présenter élection na comme mogo shikana mine ka don kasola hali Mali jafa hali Mali na folo choué ko Assimi ko Mali justice kana mogo shimine ko fo Assimi ka son odema Assimi ko alebe saya fisani maloyi ou be ka Assimi kele fin sabade la fin flo ko Assimi kana zomba mine ku don kasola de CEDEAO mogo kode ko Assimi kana zon don kasola ko Mali justice ko kana ka barakede ko mogo munu chouenin ke ko beka bo kasola ko munu justice dossier be munu contre la ko lu fana ka toy ko beki présenter ko élection présidentielle ka ke ko mogo shikana mine ka don kasola justice ka bara be dabla si ça Mali justice kera CEDEAO de taille Mali justice kera France de taille ou be ka fotuguni ko ka Wagner gang et je m'excuse ko ka irisu ka surasi ko ka be gang ka bo Mali konnana ko ni Assimi irisu ka surasu gang ka bo Mali kono France kana an faw fagalu ka damena tuguni an ga village ka ta otage la an baw ka faga wallahi an be ni sanction an be ni préféré o ka fsa an ga dugu ka tla ana an baw fagara école kɛmɛ seegin magnifique million caman de déplacera ka bɔ Mali kɔnɔna ka taga Burkina ka na réfugié bɛ Burkina ka na réfugié bɛ Mauritanie CEDEAO ko de ko président Assimi ka a to France ka to ya ko président Assimi ka to ko zon minnu ye suɲɛni kɛ ko Assimi kana mɔgɔ si don kaso la Mali yɛrɛ kɔnɔ bilen zon ka to kɛnɛ ma sariya kana tigɛ ni Assimi fana y'o kɛ anw fana bɛ tila ka wuli ka Assimi kɛlɛ donc o ye Assimi kɔ jɛnnen ye o ye Assimi ɲɛ jɛnnen ye u ka plan tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ fɛ ka Maliens de la muruti Assimi contre la ni gɛlɛya nana Maliens ka wuli ko kɔngɔ b'u la faso den jugu minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ Mali fɛ u b'olu de bila sisan
olu bɛ taga vidéo kɛ sisan nɔ ka mɔgɔw la muruti sarakɛlaw bɛ fɛngɛ u bɛ taa don syndicat kan u bɛ taa don malien den caman kan u bɛ taa fɔ syndicat ɲɛna aw sara tɛ ka sɔrɔ Asimi de nɔ don mais malien a y'a bila aw kunna Asimi ye kuma kelen fɔ kɛlɛ tɛ Asimi ni CEDEAO cɛ dɛ CEDEAO bɛ Faransi ka kɛlɛ de la CEDEAO bɛ fɛ ka Macron ɲɛji de cɛ CEDEAO mɔgɔw ko Asimi ka to Faransi kɔ Asimi ma CEDEAO présidence kɛlɛ Asimi y'a ka discours kala bɛɛ lajɛlen y'a mɛn balimaw CEDEAO mɔgɔw ko k'u b'u ka frontière fermée ko malien den si tɛ bɔ Mali kɔnɔ ko ka taga Burkina malien den si tɛ bɔ Mali kɔnɔ ko ka taa Sénégali ko de banna malien an ye malien de an bɛ san malien la kɛlɛ t'an ni mɔgɔ si cɛ mɔgɔ si kana CEDEAO mɔgɔ si nɛni balimaw CEDEAO mɔgɔw ko tuguni ko irisiw ka sɔrɔsi ko k'o dégager ka bɔ Mali kɔnɔna na CEDEAO mɔgɔw ka laɲini ye mun ye irisiw ka base min bɛ Mali kɔnɔ irisiw ka sɔrɔsi minnu bɛ Mali kɔnɔ ka irisiw ka sɔrɔsiw olu ka taga ka bɔ Mali kɔnɔ ni irisiw ka sɔrɔsi bɔra Mali kɔnɔ don min na CEDEAO bɛ sɔrɔ ka sanction wuli ni irisiw ka sɔrɔsi tagara ka bɔ Tombouctou ni irisiw ka sɔrɔsiw ni Mali sɔrɔsiw ye baara dabila Faransi ka to an kan ani Faransi kan bolo di ɲɔgɔn ma CEDEAO bɛ Faransi de ka kɛlɛ la CEDEAO tɛ malien den ka kɛlɛ la CEDEAO tɛ ka démocratie kɛlɛ kɛ CEDEAO bɛ fɛ de ka Faransi ɲɛji cɛ parce que Macron ɲɛji bɔra parce que Asimi ye Macron ɲɛji bɔ CEDEAO mɔgɔw k'u ka sanction fana kɔnɔna na ko BCEAO ko Mali san yɛlɛma ɲagariw tɛ taa dumuni duman kɔ dumuni duman ko nafɛn ɲuman lakikaw ko caman b'a kɛ ka nafɛn sio fa tew ka di aw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la sefa wari 1000 dɔrɔn baramuso ka san yɛlɛma nafɛn sio dɔrɔn de b'o k'aw ye nafɛn sio wasalen sugu 2 de bɔra aw ye ɲina a couscousman o n'a makɔrɔniman awɔ kɛ ka fara couscous ni makɔrɔni kan aw bɛ nafɛn sugu caman de sɔrɔ nafɛn sio ninnu kɔnɔ baramuso moutarde baramuso poivre mugu po baramuso tulu baramuso vinaigiri Super Group, baramuso laurier, baramuso grillade en pâte ni grillade en poudre. On a ɲɔgɔnna caman ka nin bɛɛ di aw ma sefa wari 1000 dɔrɔn. Ɲinan san yɛlɛma seliw diyara ka ban. Ala ni baramuso ka san yɛlɛma nafɛn sio. A y'aw hakili to a la. Sio in ye sugu 2 ye. A makɔrɔniman o n'a couscousman. Wa a 2 bɛɛ sɔngɔ ye 1 ye. Sefa wari 1000 dɔrɔn. Baramuso, i ta i ka kow ye. I tɛ se ka wari bɔ BCEAO la bilen. N'an ko k'an bɛ taa wari bɔ BCEAO la Mali ka wari fɛn fɛn bɛ BCEAO la kɔfɛ o wari bɛɛ de bɛna bloquer sisan nɔ balimaw a ye kuma in jateminɛ dɛ donc ka yira aw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Mali bɛ niveau min na bi Asimi kelen tɛ Asimi y'a ni de di anw ma Asimi bɛ anw de ka kɛlɛ la aw ma deli malien cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba mɔgɔ si kana CEDEAO président si nɛni mɔgɔ si kana kuma jugu fɔ CEDEAO mɔgɔ si ma wallahi u bɛ ka chantage de kɛ Ivoire président na hali Alassane Ouattara ye mun fɔ ministre Job ɲɛna Alassane Ouattara ko ka Bobey bila Alassane Ouattara ko ka zon minnu bɛ n'u bolila n'u saranen bɛ u kana taa kaso la Alassane Ouattara ko de ko ka layidu kan di ko mɔgɔ si tɛ dɔn kaso la Asimi ko pas question Alassane Ouattara dimi cogo bɛɛ filɛ mais aw kana jigin Alassane Ouattara la dɛ mɔgɔ si kana Alassane Ouattara dɔgɔya mɔgɔ si kana CEDEAO président dɔgɔya wallahi u bɛ otage de la u talen de bɛ otage la i m'a ye terroristes tagara i Côte d'Ivoire attaqué terroristes tagara Nigeria attaqué bi min ni sommet kan ka kɛ bi terroristes taara Côte d'Ivoire attaqué o bɛɛ de ka chantage kɛ n'u ye bi n'a fɔra ko sommet bɛ ka kɛ bi terroristes jamana minnu kan ka sanction ta Mali kan o jamanaw u taara ka taga insécurité créer u ka jamana bɛɛ la ne ninnu kun ma sanction kɛ Mali kan bi u ka jamana kun bɛ bila instabilité la u kun bɛ coup d'état kɛ ala président na ni Alassane Ouattara ma to Macron ta la u bɛ coup d'état kɛ Alassane Ouattara la donc balimaw aw kana Alassane Ouattara nɛni aw kana CEDEAO président si nɛni an ka to Asimi kɔ wallahi maa bɛ Ala ye i m'i jan a bɛ ni Ala na kira cɛ wallahi u bɛ fɛ ka Mali di Faransi de ma u tɛ k'a fɔ ko u bɛ k'a fɔ ko Asimi bɛ fɛ ka to fanga de la dɔwɛrɛ tɛ dɛ maliden jugu dɔw de lettre sɛbɛn Mali politicien dɔw de lettre sɛbɛn k'a ci CEDEAO ma ko CEDEAO ka sanction kɛ président Asimi contre la ko CEDEAO kan'i sigi ten dɛ ko ni CEDEAO ma wuli ko Faransi ka ko banna n balimaw u bɛ Faransi de ka kɛlɛ la u tɛ Mali ko kɛlɛ la u tɛ Ala ko kɛlɛ la u tɛ kira ko kɛlɛ la awa a complice minnu bɛ ka CEDEAO dɛmɛ ka nin baarajugu kɛ Mali contre la
maliden dɔw de bɛ u wulilen bɛ ka taa fara CEDEAO kan u wulilen bɛ ka taa fara Faransi kan ko fɔ Assimi de ka échec ta ni Assimi ye Mali bɛ libéré bi malien denw b'a fɔ k'u tigɛra politiciens na politiciens minnu u y'an ka jamana ci san 60 u bɛ k'an ta k'an di Faransi ma u ye Modibo Keita bɔ yen k'an ta k'an sen siri k'an bolo siri k'an ta k'an di Faransi ma politiciens minnu y'o barajugu kɛ o politiciens olu ni CEDEAO olu ni Faransi olu de bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi Assimi ka se ka échouer cogoya o cogo la Assimi ka échouer parce que Assimi wulilen bɛ ni 400 km à l'heure de Assimi ka avion bolitɔ la a poussière u bɛɛ tunnen bɛ Assimi ka avion poussière la sisan pour que Assimi kana se ka succès sɔrɔ pour que Assimi ka échec ta pour que Assimi kana se ka Mali libérer ni fasoden jugu de wulilen bɛ ka lettre sɛbɛn ka taa ci CEDEAO mɔgɔw ma ko CEDEAO mɔgɔw ka wuli k'i jɔ ko sinon ko Faransi malotɔ filɛ nin ye u bɛ Faransi ka kɛlɛ dilan i ma activiste kirikara dɔw ye u tun bɛ lettre u tun bɛ don o don publication na awɔ an bɛ mun ɲɛfɔ Mali autorité mɔgɔw ɲɛna CEDEAO bɛ ka chantage de kɛ ni aw ye n'aw binna CEDEAO ka chantage kɔnɔ Assimi Goïta ni binna CEDEAO ka chantage kɔnɔ dɔrɔn i mago bɛ sara CEDEAO to yen CEDEAO mɔgɔw to yen kan'u kɛlɛ i k'i ka chronogramme yira mais n'u ko k'i ka zone to yen n'i ye zonba ninnu to yen n'u ma tila ka na élection truquée ka tila ka na chantage kɛ ni ye i ka fɔ ko tu ɲɛmɔgɔden CEDEAO bɛ mun nɔfɛ bi Irisu ka taa ka bɔ Mali la CEDEAO bɛ mun nɔfɛ bi Assimi Goïta e yɛrɛ ka bɔ fanga la parce que e ye Faransi la kasi e ye Faransi lebu awa a la siranyaba ani a y'a la yɛrɛlajɛyaba Assimi i kɔlɔsi Assimi CEDEAO bɛ ka piège de da e ɲa i ma ye CEDEAO ko négociation bɛ sen na ko jusqu'à présent ko ni Assimi sɔnna olu ta ma Assimi ka sɔn jumɛn ma Assimi ka sɔn zon si kana don kaso la bilen Assimi ka sɔn k'ale bɛ fanga yɛrɛ to yen siɲɛ kelen n'o ma kɛ u bɛ mɔgɔ bila Assimi contre la n balimaw maliyɛnw maa si kana wuli Assimi contre la maa si kana décourager sanction in ça va passer an bɛ sɛgɛn dɛ ne b'a dɔn k'u bɛ sanction kɛ an kan mais n bɛ mun ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna wallahi billahi Irisuw nali mun kɛra o de kɛlen bɛ k'u bila ka sanction kɛ an kunna u ye Assimi négocier dogo de la Assimi ma sɔn u ta ma donc sisan u bɛ ka sanction de bi an kan an bɛ mun ɲɛfɔ Mali cɛ n'a muso denmisɛnnin ani maakɔrɔ ba bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ye video in partager bɛɛ ka sɔrɔ aw kana décourager aw kana mɔgɔ nɛni aw kana mɔgɔ dɔgɔya mais a y'a cɛsiri an ka président Assimi dɛmɛ wallahi fanga in dugu bɛɛ bɛ ka libérer bi yanni mois de janvier in bɛ ban an bɛ Mali centre bɛɛ a centre bɛɛ bɛ libéré recrutement bɛ ka kɛ baaraw bɛ sen na awa Mali libéré tɔla de don an ka to président Assimi kɔ mɔgɔ si kana violence kɛ mais an bɛ mun ɲɛfɔ Assimi ɲɛna Assimi i bɛ marteau de ta k'i sigi sisan déjà sanction nana ni mun y'a ɲin wɛrɛ k'a bɛ CEDEAO supporter bɛ fɛ ka Faransi supporter kan'u lajɛ bilen dɛ sisan u bɛ n'u ka pion de bila i senkɔrɔ sisan k'u bɛ jama la bɔ i contre la i mana mɔgɔ mɔgɔ minɛ Assimi k'a bɛ ka mɔgɔw la bɔ i contre la ko kɔgɔ b'an na minɔgɔ ni mun y'a ɲin kɛrɛkataki ko a ye wuli dɛ an ka sogo prix gɛlɛya cogo mɔgɔ ɲumanw bɛ yen dɛ mɔgɔ dɔw ma faamuya dɛ mais mɔgɔ minnu b'u pousser mɔgɔ minnu bɛ taa mɔgɔw pousser k'a ye bɔ ko kɔngɔ b'aw la Assimi kunu to yen dɛ o ye ne ka conseil ka finna Assimi kan'i yɛrɛ ma da CEDEAO mɔgɔw fana ye u bonya kana mɔgɔ dɔgɔya mais kana siranya fari da n'i ye siranya fari da o tɛ fari la fo ka diɲɛ wuli Ala ka barika don fanga in na maliyɛnw aw si kana décourager Mali de libération baara bɛ sen na vive la transition on est ensemble. Sanyɛlɛma ɲagariw tɛ taa dumuni duman kɔ dumuni duman ko nafɛn ɲuman lakikaw o caman b'a kɛ ka nafɛn siyo fa tewu ka di aw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la sefa wari 1000 dɔrɔn baramuso ka sanyɛlɛma nafɛn siyo dɔrɔn de b'o k'aw ye nafɛn siyo wasalen sugu 2 de bɔra aw ye ɲina a couscousman o n'a makɔrɔniman awɔ kɛ ka fara couscous ni makɔrɔni kan aw bɛ nafɛn sugu caman de sɔrɔ nafɛn siyo ninnu kɔnɔ baramuso moutarde baramuso poivre mugu po baramuso tulu baramuso vinaigiri Super Group, baramuso laurier, baramuso grillade en pâte ni grillade en poudre. On a ɲɔgɔnna caman. Kani bɛɛ di aw ma sefa wari 1000 dɔrɔn. Ɲinan sanyɛlɛma seliw tiyara ka ban. Ala ni baramuso ka sanyɛlɛma nafɛn siyo. A y'aw hakili to a la. Siyo in ye sugu 2 ye. A makɔrɔniman o n'a couscousman. Wa a 2 bɛɛ sɔngɔ ye 1 ye. Sefa wari 1000 dɔrɔn. Baramuso, i ta i ka kow ye.